चम्पकनगर कलाबागानी त्रिपुरा पब्लिक स्कुल ताकलाई 2025 बिसिओ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम पास अंगई क्लास 11 काजाक आमाहाई करी चुकियानु खुने सेराइरक परिणाम मुचुंगui तंखा हिंके काहाम स्कुल फ्री एडमिशन नाहारि तंगो ओ स्कुल TBC बोर्ड बाय नायकलजाक अमो काइसा प्राइवेट स्कुल फियाबा जेरकनी BPL कार्ड जेरकनी बुमा बुफा करै जेरक याकुं याक मानिया जेरकनी अंतोदया कार्ड तंगो borok hai borokni bagui no o shep kaham o kari chukia nukhuni porinai rokno admission na harjaknai o school o science tai arts kuni kuni no stream tongo science stream o tongo seat bebagui 220 ta tai arts humanities o tongo 220 ta aro 20 ta seat science by arts milui 40 ta seat oro tongo khali haini bagui zero class 11 o kari chukia nukhuni borok rok kaham porinam muchungui tongkha hingke Tripura Public School o norok korongui mannai admission ni last date wngkha June ni 30 tarik 2025 salmari jora haini bagui zero kari chukia nukhungni porinam muchungui tongnai class 11 o science tai arts stream nawi jerokni antodoya BPL card tei buma bufa koroi tei jakung yak mania borokni bagui no o shep kaham haini bagui free admission ni bagui o saklai mong rijaka chini koktwmani bisingtwi.